Bienvenue à Tripoli, la deuxième ville du Liban, où l'association SOS Chrétiens d'Orient est implantée de manière permanente depuis quelques mois. Cette ville est composée à majorité de musulmans, mais cela n'a pas toujours été le cas. En effet, avant la guerre civile des années 70, la ville était majoritairement chrétienne. Mais ces chrétiens ont fui dans les villages aux alentours. Quelques-uns d'entre eux qui n'en avaient pas les moyens sont restés, formant plusieurs communautés en plein cœur de la ville. Aujourd'hui, Tripoli est très durement touchée par la crise économique et sociale qui agite le Liban, et ces communautés chrétiennes en souffrent particulièrement. Bonjour, nous sommes les volontaires de l'association SOS Chrétiens d'Orient à Tripoli. Parmi les activités qu'on fait à Tripoli, la principale consiste en la visite de famille. La plupart sont dans une situation de grande précarité, elles n'ont pas de salaire ou pas de revenus fixes. Et c'est pourquoi on a choisi aujourd'hui de soutenir un projet qui permettrait d'aider certaines de ces familles à vivre. Alors ce projet, il s'agit d'un atelier de couture implanté en plein cœur de Tripoli et qui est porté par Saïdna Daher, l'évêque grec catholique du diocèse de Tripoli. Je vais le laisser présenter ce projet plus en détail. Accrochez-vous, c'est en arabe. Bonjour, أهلا وسهلا فيكم بمطرانية الملكيين الكاثوليك بطرابلس. أنا المطران إدوار داهر جورج، وهالعاصمة وهالمدينة اللي مرقت بكتير ظروف صعبة أمنية بسبب الأحداث بسوريا، وفي ناس كتير بهالمدينة تركوا لأنه صار في أحداث أمنية ودموية بين الناس بين الطوائف. وهذا الوجود المسيحي مهدد مش بسبب الظروف الأمنية فقط، وإنما بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة اللي عم يمرق فيها لبنان وعم تمرق فيها طرابلس بشكل خاص. لذلك نحن عنا باتيمان بالزهرية بمحل كتير شعبي، حبينا أنه نعمل مركز للخدمات الاجتماعية والعلمية والثقافية ومركز لقاء بين المسلمين والمسيحيين بطرابلس. وهذه علامة شهادة وعلامة مثل ما قالنا البابا يوحنا بولس الثاني، لبنان هو أكثر من وطن، إنه رسالة محبة ورسالة تعايش. لذلك نحن حبينا اليوم نحول هالمركز لعدة أمور حتى نقدر أول شيء نحافظ على الوجود العائلات المسيحية الموجودة بالمنطقة هناك، نقدر نأملها مراكز وظائف للشغل. من هون طلعت عنا الفكرة أنه نعمل نحن أتوليه خياطة، ولذلك هيك بنكون نحن عم نأمن لستات البيوت اللي ما عندهم مداخيل مادية من تعبهم، منعلمهم وبيتعبوا وبيقدروا ياخدوا مردود، نحن بنكون عم نساعدهم. مشان هيك نحن بحاجة لنأمن الشيء الأساسي، المكانات الخياطة، الأشياء الأساسية اللي بنحتاجها حتى نقلع نحن وهالستات نقدر نعطيهم شغل. وأنا بسلفا بدي أتشكر كل الأشخاص اللي عم يوقفوا حد إخوتهم بكل منطقة الشرق الأوسط وبلبنان وبسوريا وبالعراق. نحن بنقول لهم إنه نحن بنصلي لهم ونتمنى لهم كل خير ونتشكرهم على كل عطاءاتهم وعلى خدماتهم. Merci beaucoup. Vous avez compris pourquoi ce projet est important pour les chrétiens de Tripoli et pourquoi nous souhaitons nous y investir. En effet, cela prend tout son sens pour nous, volontaires de SOS Chrétiens d'Orient, de permettre à ces familles de rester dans leur ville. Cela fait partie du cœur de notre mission. Et de plus, ce projet est la première étape d'un projet encore plus grand qui pourrait donner lieu à de nombreuses actions dans lesquelles les futurs volontaires de SOS pourraient s'investir en partenariat avec le diocèse. Mais sans vous, ce projet ne pourra pas se lancer. Nous avons besoin de vos dons pour aider ces communautés chrétiennes. Mais avant tout de vos prières. Afin que les chrétiens de Tripoli ne tombent pas dans l'oubli.